सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। नमस्कार दर्शक बंधु, आज कलिंग टीवीर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम जाणीना कौन रही आज दिन पंचांग। आज हूँ जनवरी मास 12 तारिख 2021 मसीहा, धनु 29 दिन, पौष मास, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि मंगलवार, मूला नक्षत्र भोग जाई पूर्वाषाढ़ नक्षत्र एवं धनुचंद्र। आज अमृत समय बा शुभ समय बा शुभ बेला दिवा 9 घंटा 13 मिनिट ठारू 10 घंटा 32 मिनिट पर्यंत और 11 घंटा 55 मिनिट ठारू 1 घंटा 16 मिनिट पर्यंत। आज राहुकाल बा रिष्टकाल बा अशुभ समय दिवा 7 घंटा 49 मिनिट ठारू 9 घंटा 10 मिनिट पर्यंत और अपराह्न 1 घंटा 19 मिनिट ठारू 2 घंटा 40 मिनिट पर्यंत। आज हूँ मकर राशि घातबार एवं तुला और कुंभ राशि घातचक्र। ये तो थिला आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाना आज दिन में जन्मग्रहण करथिबा व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व संपर्क में। आज हूँ जनवरी मास 12 तारिख 2021 मसीहा, जार मूलांक हूँ 9। आज दिन में जन्मग्रहण करथिबा व्यक्ति माने साधारणतः समस्त को भल पाई थांते। पिलाटी दिन समस्त सहित मिलीमिशि चली थांते। समस्त प्रति गोटे भल पाइबा थाए। समस्त को निजर करिपारंती अति सहजरे एवं जनहित काम निजक सबुले नियोजित कर परर उपकार करिथांते। कर्म क्षेत्र में उन्नति करिथांते। व्यवसाय करंतु किंबा चाकरी करंतु शीर्षतम देश में पहुंची जाइथांते। विज्ञ होइथांते एवं चतुरतार समस्त को बलि दे जाइथांते। एबे आसंतु जानिबा आज दिन में 12टी राशि राशिफल केमिति कटिबो सेमानंकर आजिर दिन। प्रथम मेष राशि। अश्विनी मास जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन जदि क्यों जगह को जाउछन्ति बा क्यों स्थान को कौन से गुरुत्वपूर्ण कार्य जाउछन्ति सेतरे जययुक्त हेबे। कौन से दीर्घ दिन काम किछि पड़ी रही से सक्सेस हो पारे। जदि किछि केस बास रही कि झगड़ा लगी रही आजिका दिन में समाधान हो यथेष्ट संभावना रही। द्वितीय मेष जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर सुख संसंध्य रहिबो। किछि पूजा पाठर आसर करा जिवो। घर भितर किछि दान करि परिबे बा किछि भल व्यक्ति मानक आनी दान करने पर उपकार करने आज दिनटी घर परिवार समस्ते मिलीमिशि से कार्य को आगे नहीं जाए। पिला माने पाठ पढ़े मन देवे। कृतिका मेष जात व्यक्ति मानकर जदि बाहर रोचंती, देश बाहर रोचंती किंबा राज्य बाहर रोचंती, किसी आईटी सेक्टर में काम करुचंती किंबा प्राइवेट सेक्शन में किसी काम करुचंती आजिका दिन में भल काम करें। समस्त आकर्षित हो पारे। निजर कर्म पणिया जो समस्त को निजर करें एवं चाकरी क्षेत्र में किसी प्रमोशन हो यथेष्ट संभावना रही। एवं आम देखा मेष राशि नवम चंद्र कल्याणकारक अटे। आपण ओम भौं भौमाय नमः उक्त मंत्रटी को जप करंतु। देखिए आज दिनटी आउरी भल कटि जाई परिबो। एवं आम देखा वृष राशि। वृष राशि प्रथम आम देखा कृतिका वृष 3/2। कृतिका वृष जात व्यक्ति मानकर जानवाहन प्रति सतर्कता अवलंबन करेंगे। कारण जदि बाईचान्स आपणकर किसी सामान्य एक्सीडेंट घटी जापे किंबा किसी गाड़ीर जंत्रांश खराब हो जापे। मोबाइल हो किंबा किसी इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस आपणकर पोड़ी जापे किंबा किसी पिकपकेट हो जापे। किसी हजिजार यथेष्ट संभावना रही। रोहिणी वृष जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में किसी असंतुष्ट हे। आपणकर विरोधी दल हूँ बा आपणकर उपरिस्थ अफिसर हूँ कि नीचस्थ अफिसर हूँ आपण खपा हो पारे। आप विरुद्ध में षड्यंत्र किसी रचना करेंगे। हैरान करने किसी गोपन तथ्य आपणकर चोरी देवार बा गुरुत्वपूर्ण कागज चोरी कर यथेष्ट संभावना रही। मृगशिरा वृष जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर असंतोष लगी रही। दाम्पत्य जीवन में भटा सृष्टि हो। पिला माने पाठ पढ़ारे मन देवा ना। खेलकूद करवा बा सांगसाथी मान सहित पड़ी किसी खर्चांत करवा बा किसी अबाध्य काम करिबारे मन देवे। आपणकर शरीर मध्य सुस्थता अनुभव करिबा ना। वृष राशि अष्टम चंद्र अशुभत्व प्रदान करिपारिबो। आपण महासुदर्शन कवच पाठ करने सहित लक्ष्मी नारायण को दर्शन करंतु। देखिए आज दिनटी कल्याणकारक हो पार। एवं आम देखा मिथुन राशि। मिथुन राशि प्रथम आम देखा मृगशिरा मिथुन 5/3। मृगशिरा मिथुन जात व्यक्ति मानकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। जदि घर में किसी समस्या रही से समस्या दूरीभूत हो जापर। विशेष भाव में जब वैवाहिक समस्या किसी रही ताहार समाधान बाट खोल। पाख पड़ोशी मान सहित जदि किसी गंडगोल रही झगड़ा रही मन फुला रही तेबे ताहा
निश्चित भाव आज कल्याणकारक हो मेंटी जीवार तुटी जीवार यथेष्ट संभावना रही। आद्रा मिथुन जात व्यक्ति मानकर जदि आप किसी बाहर को जाऊँच कि बाहर रही कौन से कम करुँच बाहर रही राज्य बाहर रही आजिका दिन में समस्त को निजर करेंगे। जदि शत्रुता किसी आपंकर दीर्घ दिन अच्छी ताहा मेंटी जापर। एतद व्यतिरेक आपंकर कर्मक्षेत्र में प्रमोशन हो जापर कि आपड़ जब किसी कलात्मक विद्या करुँच गाइबा नाचिबा हो कि किसी एक्टिंग हो ताले से आज आप उन्नति कर यथेष्ट संभावना रही। पुनर्वसु मिथुन जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में जदि किसी आप जगह किणवा चाहते जगह किपर किसी नूतन भाव में जानवाहन क्रय करेंगे। जदि आप किसी कंट्राक्ट करुँच कि आपंकर एग्रिकल्चर फार्म रही आजिका दिन में भल इम्प्रुवमेंट करेंगे। समस्ते आपंकर कथा मानवे सहयोग आपण करेंगे जहाद्वारा आप उन्नति कर यथेष्ट संभावना रही। देखा मिथुन राशि सप्तम चंद्र कल्याणकारक अटे। आपण ओम ग्रहनाथाय बुधाय नमः उक्त मंत्रटी को जप करते देखिए आज दिन आउर कल्याणकारक हो जापर। आसुन देखा कर्कट राशि प्रथम आम देखा पुनर्वसु कर्कट 7/4। पुनर्वसु कर्कट जात व्यक्ति मानकर आपणकर सांगसाथी मान सहित अजथा झगड़ा हो जापे बा दीर्घ दिन बंधु मान सहित कौन कारण अर्थ देण नेण हो कि कौन फालतू कारण गंडगोल संभावना देखा जाए। बंधु मान सहित विरोधी हो पारे बा बंधु मान घर बा किसी सांगसाथी महल अशुभ खबर आपको किसी मिल जार यथेष्ट संभावना रही। पुष्या कर्कट जात व्यक्ति मानकर परिवार भितर किसी रोगिणा देखा अर्थात गुरुजन वर्ग में किसी रोग देखा जापर जहाद्वारा आपंकर मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति खराब बिगड़ी जापे। पिला माने सांगसाथी मान सहित पड़ी किसी खराब काम करदे पारते बा किसी घर जिनिषपत्र अलंकार हो कि किसी गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र चोरी हो यथेष्ट संभावना रही। अश्लेषा कर्कट जात व्यक्ति मानकर जदि बाहर रोचंती बा किसी काम करुँच सांगसाथी मान प्रति सतर्कता अवलंबन करूँ कारण से माने आपण को लगे किसी खर्चांत कर दे पारे आपण को आगरे रखी किसी दुश्मनी आप सुझे दे पारे कि आपड़ जदि किसी कंप्यूटर सेक्शन हो बा बैंकिंग सेक्टर बा अर्थ देण नेण संस्था काम करुँच सतर्कता अवलंबन करूँ नचेत आप फसी जीवार यथेष्ट संभावना रही। एवं आम देखा कर्कट राशि षष्ठ चंद्र अशुभत्व प्रदान करें। आपण भगवान शंकर पाखे क्षीर बेलपत्र लगी करने सहित ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करूँ देखिए आज दिन कल्याणकारक हो पार। सिंह राशि प्रथम आम देखा मघा सिंह 10/5। मघा सिंह जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में पिला माने पाठ पढ़े जदि किसी एक्स्ट्रा करिकुलर पिला मानकर अच्छी जदि उच्च शिक्षा लाभ निमंते निजको प्रिपेयर करुँचे से आज दिन में भल करेंगे बा उच्च शिक्षा लाभ निमंते एग्जाम दौरान से सक्सेस हो जापरेंगे बा किसी पीएचडी करुँच रिसर्च कम किसी करुँच तेबे आज शीर्षतम देश में उन्नतिकर परिस्थिति में पहुँची जार संभावना रही। पूर्वा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानकर घर भितर किसी समस्या जदि रही ताले दूरीभूत होपण जब बैंक लोन पे चाहूँगी ताले आजिका दिन में बैंक लोन आपणकर क्लीयर हो जापर। संतानगत जदि समस्या किसी आपणकर रही ताले से दूरीभूत हो जापर। उत्तरा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानकर जदि आप किसी कर्म करुँच सोशल सर्विस करुँच किसी राजनीति करुँच बा किसी नीलाम नौ खଣି इत्यादि नीलाम नहीं ताले आजिका दिन में आपण को भल इम्प्रुवमेंट हो पार अर्थात आप किसी गुरुत्वपूर्ण पदवी गोटे मिल जापर बा किसी गुरुत्वपूर्ण पदवी आप निजुक्ति हो जापरेंगे। सिंह राशि पंचम चंद्र कल्याणकारक अटे। आपण गायत्री मंत्र जप करूँ देखिए आज दिन आहरी उन्नतिकर हो पार। एवं आसम देखा कन्या राशि प्रथम आम देखा उत्तरा फाल्गुनी कन्या 12/6। उत्तरा फाल्गुनी कन्या जात व्यक्ति मानकर पितृ अर्जित संपत्ति को नहीं गंडगोल लगी जापे भाई बंधु सांगरे कि पाख पड़ोशी मान सहित घर को नहीं बा जमी बाड़ी को केन्द्र कर गंडगोलिया परिस्थिति सृष्टि हो जापर। आपणकर चोरी बा किसी जिनिस हजि जापर किसी जेल जोरिमाना हो बा गंडगोलिया परिस्थिति आर्थिक अनाटनर आप सम्मुखीन हो पार।
हस्ता कन्या जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में आपणकर जदि प्रमोशन किसी व्यवस्था रही रुकावट हो जापर आपणकर विरुद्ध में किसी आलिगेसन आसीपे कि षड्यंत्र आपण विरुद्ध में किए रचना करते आपड़ जदि किसी क्या पैसा आणुंट कर्म क्षेत्र में ताले फसी जबार यथेष्ट संभावना रही चित्रा कन्या जात व्यक्ति मानकर जदि आप सोशल सर्विस करुँच कि इंजीनियरिंग वर्क्स करुँच आप एग्रीकल्चर फार्म कर व्यतिरिक्त आप किसी मेडिसिन विभाग में कर्म करुँच सतर्कता अवलंबन करने पड़ो कारण आप कौन ना कौन दुर्वृत्तों द्वारा धरा पड़ जापारती कि आपणकर सस्पेक्ट हो पारती किसी जिनिस हजि जापे किसी जिनिस आपणकर चोरी हो जापे एवं आम देखा कन्या राशि चतुर्थ चंद्र अशुभत्व प्रदान कर भगवान शंकर पाखे महामृत्युंजय मंत्र जप करने सहित किसी बेलपत्र त्रिशाखा बेलपत्र लगी करूँ आपणकर दिनटी कल्याण हम एबे समय जाइए दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम में गोटे छोटिया विरति पर मुझे वास्तु उपचार कहबी जदि पूर्व द्वार आपणकर मुख्य द्वार अच्छी चारिपट पाचेरी रे अच्छी एवं अग्निकोण रे एक फाटक रही ईशान्य कोण रे किछि नाही बा पाचेरी रही एवं वायुकोण रे आपणकर किछि बारंडा रही जाइछि एवं पश्चिम दिग नीचा हो जाइछि कि प्रभाव पड़िबो आम उपरे तथा आम परिवार उपरे देखिबा ए छोटिया विरति पर। विरति पर स्वागत दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम को हाँ दर्शक बंधु मुझे वास्तु उपचार कहबी जदि आपणकर पूर्व दिगरे मुख्य द्वार अच्छी चारिपट पाचेरी अग्निकोण रे गोटे फाटक रही पूर्व दक्षिण कोण रे गोटे फाटक रही छोटिया फाटक रही ईशान्य कोण रे फाटक नाही वायुकोण रे पश्चिम दिगरे बारंडाटीए रही एवं पश्चिम दिग नीचा हो जाइए ताहले आम गृहस्वामी विद्वान हेले मध्य सर्वशेष मझी पॉइंट रे मिडिल पॉइंट रे मध्य बयस रे आत्महत्या करते जदि एतक रहे वास्तु उपचार तेणु आपण कौन करेंगे अग्निकोण रे मुख्य द्वार रखंतु ना मुख्य द्वार जदि आपणकर पूर्व दिगरे अच्छी रखंतु अग्निकोण रे छोट फाटक रखंतु ना छोट फाटक को ईशान्य कोण रे रखंतु एवं जदि बारंडा रही अग्निकोण रे पश्चिम दिगरे बारंडा रही ताहले ताकू टिके उच्चा कर दियंतु बा पश्चिम रे जदि नीचा जगह अच्छी ताहले ताकू टिके उच्चा मध्य कर दियंतु तेबे ए वास्तु दोषरु आपण रक्षा पाई परिबे जदि आपण पश्चिम दिग उच्चा न करि परिबे एवं ईशान्य कोण रे फाटक न खोली परिबे तेबे आपण गोटे काम करंतु गोटे पलाश गछर काठी को आनी ताको मंत्रित करी अभिमंत्रित करी चारि दिगरे आपण पोती दियंतु एवं पूर्व दिगरे गोटे डाळिंब गछ एवं गोटे नरकोली गछ लगे दियंतु एवं घर जेतेबेले बाहरुचंती दक्षिण पार्श्व आपणकर तुलसी वृक्ष लगातु प्रत्येक दिन जलदान करंतु देखिए आपणकर ए जदि वास्तु समस्या रही ताले से समस्या दूरीभूत हो पार एवं आसतु जाना अवशिष्ट राशि राशिफल केमिति कटिबो सेमानंकर आजर दिन एवं आम देखा तुला राशि प्रथम आम देखा चित्रा तुला 14/7 चित्रा तुला जात व्यक्ति मानकर भाई बंधु महल में झगड़ा हो संभावना रही दीर्घ दिन कौन से बिजनेस को आखि आगे रखी बा जमी बाड़ी को केन्द्र करी गंडगोलिया हो जापर घर भितर परस्पर भितर भाई भाई भितर हो कि गृह स्त्री लोक मान भितर झगड़ा हो यथेष्ट संभावना रही स्वाति तुला जात व्यक्ति मानकर जदि किसी टेलीविजन रे काम करुचंती बा संवाद रे काम करुचंती बा किसी एक्टिंग करुचंती किसी लेखा लेखी करुचंती विशेष भाव में जदि एजुकेशन डिपार्टमेंट रे चाकरी करचंती ताहले मध्य आपनको उन्नतिकर परिस्थिति हो पारिबो आपन किसी प्रमोशन मिल पारिबो आपन पुरस्कृत हो पारिबे एवं आपनकर प्रशंसा मध्य समस्त ज्ञान करि पारिबे विशाखा तुला जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में जदि किसी बाहर रोचंती चाकरी करचंती बा आपण जुडिशियल विभाग रे चाकरी करचंती वकिलाती करुचंती बा किछि आपनकर चार्टर्ड फार्म रहिছে ताहले मध्य आजिका दिन विशेष क्लाइंट माने आपनको आपनक पाखु आसी परिबे किछि आपण रोजगार मध्य भलो करि परिबे एवं आपण किछि केस बासर सरल भाव रे समाधान मध्य करि देबार देखा जाय।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଛୋଟ କାଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବାର ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ବିଛା 16/8। ବିଶାଖା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିପାରିବ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଫେଲୁଅର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ହୋଇଯାଇପାରିବ ବା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଦେଇପାରିବେ ବା ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରିଜିଡନେସ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବିରକ୍ତ ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବେ ବା କାହାକୁ କିଛି ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ବିଛା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନୁ 19/9। ମୂଳାଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଳ ଆଜି ବଢ଼ି ଯାଇପାରିବ। ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯଦି କେସ୍ ବାସ୍ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରିବେ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ବୁଲିବା ହେଉ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଭୋଜିଭାତର ଆସର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଜନିତ ବିଜନେସ୍ ବା ବସ୍ତ୍ର ଜନିତ ବିଜନେସ୍ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ବା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଓମ୍ ଐଂ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର 21/10। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ରହି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଶିକରି ସାଙ୍ଗସାଥି ଜଏଣ୍ଟରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ଚୋରେଇ ଲୁଚେଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ ବା କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଛୋଟକାଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଯାଇପାରେ, ପଇସା କିଛି ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଧନିଷ୍ଠ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କାହାର ବାହାର ଲୋକର ଇଣ୍ଟରଫିୟର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଛି କେସ୍ ବାସ୍ ରହିଛି ତାହା ଲିଙ୍ଗରିଂ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଅଛି, କିଛି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କାଳିକାଇ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇପାରିବ।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23/11। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ, ଘର ଭିତରେ କିଛି ପୂଜା ପାଠର ଆସର କରାଯାଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଘଟି ଯାଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଳିମିଶି ଚଳି ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଜି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଚେୟାର ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ 25/12। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବା ବସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଗାଳିମନ୍ଦ ଶୁଣି ଯାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରିବ, ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ନର୍ଭ ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଐଂ ସରସ୍ୱତୀ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଜନ୍ମଜାତକରେ ଗୋଟେ ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ରାଜମାନ୍ୟ ଯୋଗ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବା କୋଣରେ ରହି, ତ୍ରିକୋଣରେ ରହି, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ବା ତ୍ରିକୋଣରେ ରହି ତୁଳା, ମୀନ, ମେଷ ବା ବୃଷରେ ରହେ ତାହେଲେ ଜାତକରେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରାଜମାନ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ରାଜଯୋଗ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇଯିବେ, ରାଜଗାଦୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ବିଜ୍ଞ ହେବେ, ପଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କର ଯଶମାନ ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।